Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Sharaf Kaifa Tutqinu Sarfa bersama kawan-kawan Ummahat angkatan pertama dan kedua. Pada materi minggu lalu, kita selesai membahas tentang kaifa nuhawilul masdarul muawwala ila masdarin sarihin. Bagaimana kita merubah atau mengubah masdar muawwal menjadi masdar sarih. Hari ini kita masuk maudhu jadid. Sebelumnya sudah kita pelajari di Syarah Mustawa Rabi'. Di sini jumpa lagi yaitu al-masdarul mimiyu. Masdar mimi. Musafi mungkin awalan tafadhali Bismillahirrahmanirrahim. Al-masdarul mimiyu. Masdar mimi. Sah. Ismun yazulu ala ma'nal masdaril asliyi mabdu'un bimimi zaidatin li ghairil mufa'alati. Nah, ia adalah Isim yang kata menunjukkan benda kata yang benda yang menunjukkan pada makna masdar asli yang dimulai yang dimulai dengan mim tambahan tambah tambahan selain selain wazan. selain wazan mufa'alatan. Nah, karena wazan mufa'alatan bukan masdar mimi, dia Ya, masdar asli ya, rubai dari empat. wazannya fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Mufa'alatan. Nah, mufa'alatan bukan termasuk Ah ya, fa'alatan. masdar mimi Bukan dia. termasuk mimi ya. Masdar Nah, mimi. bukan. Karena memang asli sudah asli mufa'alatan berawalan mim. Ini mimnya mim asli dari wazan masdarnya. Selain dari wazan mufa'alah. Ini Ummu Safi. Ada catatannya. Hmm. Ini fa'ala, yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, itu Kalau mufa'alatan, fi'ala. betul. Mufa'alatan itu Hmm. tidak termasuk masdar mimi dia. Hmm. Meskipun berawalan mim. Ini pengecualian ya. Nah, Ini masdar asli, bukan mimi. Contohnya, qatala. Junhu qatala yuqatilu muqatalatan. Nah, muqatalatan itu asli dia. Masdar asli Hmm. qiyas muqatalatan. Adapun masdar mimi selain dari yang ini, dari fi'il sulasi, yang lainnya juga. Pokoknya pengecualian nih. Yang penting ini pengecualian, bukan Nah, masdar mimi. Pengecualiannya. Wa yusabu, wa yusahu ala nahwi tali. dan ia dibentuk Dia dibentuk atas nahwi tali. atas Nahwi cara berikut ini. berikut ini, cara berikut ini. Cara berikut ini, atas contoh berikut ini. Awalan, Awalan, fi'lu sulasiyu ala wazni maf'alun. dari fi'il sulasi, Dari fi'il sulasi atas wazan maf'alun. 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 Hmm. Mislah Hmm. al-fi'lu syariba. Al-masdaru masroban. Nah, masdar rubinya Al-wazn masyraban. Masdar masroban. aslinya, masdar aslinya Syurban. syurban itu asli. Masyraban mimi. Hmm. Laja'a yalja'u Laja'a yang jauh maljan. malja'an. 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 Wazannya sama. Wazannya maf'alan. Masdar aslinya luju'an. Luju.
rujukan. Hmm. Doraba, Doroba yadribu dorban. Masdar dorban asli. madroban. Hmm. Madroban mimi. Madroban mimi. Ah, maknanya sama dengan dorban, pemukulan. Oh, ya, Maknanya sama dengan dorban. dorban. Pemukulan juga satu Pemukulan. makna. Hmm. Jadi ada diuratkan keempat setelah masdar asli. Ini Doraba yadribu. Doroba yadribu dorban. Wa madroban. Oh iya, Dorban asli, madroban madroban mi, mimi. Mimi. mimi ala wazan maf'alan. Maf'alan. Hmm. Urutan Jadi keempat. urutan keempat setelah Keempat. asli, Hmm. ya kan? Nah, Hmm. Ya Isa, ya Isa, Mai Asa. Mai Asan. Oh ya, Mai Asan. Hmm. Ya Isa, Mai Asan. Maf'alan. Maf'alan juga. Hmm. Keputusasaan dia Isa. Qatala, Kotala mas maktalan. qatala, nah, qatala yaqulu La maktalan. yaktulu. Masdar, Maktalan. masdar aslinya Kotlan. qatlan, maktalan sama Talan. pembunuhan. Hmm. Maf'alan. Taba ya tubu taubatan ya. Ustaz. Taubatan Ma- asli, mimi, Mataban. Masdar mataban. miminya mataban. Dari fiil Ma- ajwaf wow. Toba lagi. Taba, ta- ya tubu. Taba ya tubu Nah, ajwaf wow ya. taubatan. Hmm. Ajwaf Tau- wow. Taba ya Ajwafo. tubu. Qama yaqumu, Koma yakumu kiamatan. yaman. Kauma kiamat kiamatan. Yaman masdar asli, mimi, Kiamat berarti maka, mako makoman makaman kiaman seperti mata, makoman. seperti Hmm. mataban, mataban, Ya, makaman. makoman Ajwaf wow kan, mafalan. Hmm. maf'alan. Hawa, Hawa mahwan hawa yahwi hmm. hiwayatan Hawa mahwan yahwi hiwayatan atau hawan, hawan mahwan. masdar miminya, Masdar miminya mahwan. mahwan. Jara, Jaro yajri jiroan. jarian, Jarian. Oh, jarian jarian. asli. Asli. Mm-mm. Jarian. Masdar Mimi, miminya majron. majaran. Wazannya, Wazannya maf'alan. rakiba, Rokiba yarkabu ruku, rukuban. rukuban Rukuban. asli, Rukuban mimi, asli. Miminya markaban. markaban. Wazannya, Markaban. Maf'alan. Sadda. Sadda. Sadda yasdudu. sadda Sadda yasudu, yasudu. saddan. Saddan. Hmm. Saddan. Miminya Mimi, masaddan. masdarnya, Masaddan ma, maf'alan. maf'alan. Dari fi'il mudha'af. Perhatikan di sini, wazannya semua ikut wazan Maf'alan. maf'alan. Dari fi'il yang sahih salim, kemudian sahih Salim. mudha'af, mahmus, kemudian ajwaf waw, ada juga tadi Ya. fi'il naqis, jaro tuh, jaro naqis kan, Hmm. misal ya, Lafif. tuh ya Isa misal ya Ya tuh, isa. Misalnya. ya dari fi'il misal ya, Oh ya. fi'il sahih salim, mahmus, mudha'af, naqis waw, naqis Nakis wal. ya, gitu. Nakis Pokoknya ya. naqis aja, naqis, secara umum Nakis. naqis, atau Lafif. ajwaf waw, lafif juga ada, Sadda. dan ajwaf waw. Ajaf waw. Allah Ta'ala, Qala ta'ala. A'udzubillah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan.
Barang siapa yang Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia dia jadikan akan menjadikannya jalan keluar. jalan keluar. Makhrajan, Makhrojan. jalan keluar. Masdar mimi. Makhrajan, masdarun. Makhrojan asdarun mimiyun. Mm, Mabdu'un bimimin. za. Zaidatin ala wazni maf'alan. Mm, Maf'alun. ya. Li'anna Lianna fi'l. fi'lahu sulasiyun. Mm. Makhrojan. Makhrajan ada. Makhrojan adalah masdar mimi yang diawali dengan huruf mim ditambah dengan wazan Mm. maf'alun. Karena Maf'al. maf'alun. Fi'ilnya Karena fi'ilnya tiga huruf ya koroja. kharaja. Ya. Koroja. Oh, tiga huruf. Faman yattaqillah yaj'al makhrajan. Barang siapa yang bertakwa Siapa kepada yang Allah, bertakwa niscaya dia kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. makhrajan jalan keluar. Makhrajan. Masdar aslinya apa? Dari kharaja. Koroja yakhruju khurujan. Khurujan. Khorjan. Asli. Khurujan ya. Khuruj. Khuruj. Khurujan. Makhrajan Khuruj. mimi. Makhrojan. Jalan. Nah, syukran. Mustafi. Jadi maknanya sama dengan khuruj ya. Nah, Faman Ustaz. yattaqillah yaj'al lahu khurujan. Iya, jadi Jalan kolom keluar. 3 dan 4 sama ya Nah, di Amsil. nah, di Silsilah. amsilah. Amsilah. Gimana? Ya, Amsilah. Amsilah. Nah, di amsilah. Urutannya keempat. Ya, Setelah masdar asli. Nasr yansuru nasran wa mansaran. ya. Artinya sama kan, Ustaz? Sama dengan masdar asli maknanya. Ah, Satu makna. hmm. Syukran. Mushafi. Musyamsi. Tanbih. Tanbihun. Bismillah. Tanbihun. Catatan Catatan. Ida kana fi'lu misalan wawiyan sahihul lami. Apabila apa fi'il misal wawi hmm. atau fi sahih lam Misal waw. Misal artinya mu'tal waw. Akhirannya huruf sahih. akhirannya sahih. Bukan huruf ilat. Huruf terakhirnya Ya. Akhirannya yaitu huruf sahih. Huruf sahih bukan mu'tal. Fa inna masdarahu. Fa inna masdarahul mimiyya yakunu ala wazni maf'ilun. Bi kasri bi kasril aini misla. Maka masdar miminya. Maka sesungguhnya masdar miminya menjadi Nah, di atas menjadi di atas wajah wazan. maf'ilun Hmm. Dengan di dan kasrah. di kasroh pada ain fiilnya. Nah, bukan Contoh tadi kan maf'alun kan? Tadi maf'alun untuk fi'il mu'tal misal ya tuh. Misal ya, misal ya isa may asan. Kalau misal waw maf'ilun. Wa'ada ya'idu. wa ada yaidu mau'idun mau'idan Sahih bukan mau'adan kan? bukan Mau'idun. Ini bab kedua. Wa'ada. wa ada Ya, yaidu iddatan wa mau'idan idatan masdar mada sorry sore asli sama dengan wa'dan. Wa'dan. wa dan Sedangkan mau'idan mau'idan masdar mimi ala wazan ala waz ala wazan maf'alun bukan. Wazannya apa dia? wa ada Maf, mau maf'ilun maf'ilun. Jenis fiilnya mu'tal misal misal wawi misal waw tuh. diawali dengan huruf ilat. Akhirnya huruf sahih huruf dal. Ya kan, oh? Nah, Ustaz.
Misal waw maf'ilun. Kalau misalnya maf'alun. maf'alun. Waqa'a Waqa'a yaqi'u mauqi'un. yaqa'u. Yaqa'u. Waqa'a ya waqa'a yauqa'u. Yauqa'u. Dibuang wawnya. Waqa'a. Waqa'a yaqa'u mauqi'un. Sahih. Mauqi'un. Bab ketiga dia waqa'a. Seperti wado'a. Wado'a. Wa do'a yad'u maudi'un. Masdar aslinya wada'an. Miminya maudi'an. Kan? Wasala. Wasola mausilu mausilan. Wasala yasilu. Wasola yasilu mausilan. Masdar aslinya dari wasala. Masdar aslinya wasola yasilu waslan. Waslan. Hamzah wasl, ya kan? Nah, Atau wusul. Wusul. Misal. Wasafa. wasofa yasipu mausipan. Nah, mausifan. Aslinya was Waspan atau sifat ya. Waqafa. wakofa yakipu maukifan. Masdar Aslinya aslinya wakfan. waqfan atau wukuf. Wukufan. Jadi Syamsi, masdar mimi kapan dibaca maf'ilun wazannya? Apabila fiil misal wawu Misal waw. Misal waw. Atau juga ajwaf ya. atau ajwab ya. Ajwaf ya. Contohnya ba'a. Ba'a yabi'u maubi'an. Bukan. Ba'a yabi'u mabi'an. Mai. Mai Mai, bi'an. oh iya, yabi'u. Mai bi'an. Nah, kemudian tukar. Bukan ma, bukan mabi'an, bukan. Ulangi ba'a yabi'u maba Ba'a yabi'u mai maba bi'an. Mabi, mabayi'an. mabi'an. Kemudian tukar harokatnya. Harokat iya diganti harokatnya dengan ba. Mabi Mabi'an. gitu, mabi'an. Tukuran harokat dengan ba. Sarah Saro yasiru masiron. gitu, masiran. Bata. Bata yabitu mabitan. Nah, gitu Syamsi. Sekali lagi Syamsi, masdar mimi dengan wazan maf'ilun dari fi'il mu'tal Dan misal misal wawu atau ajwaf. ajwafia Ajwaf ya. Selainnya maf'alun. Selainnya maf'alun. maf'alun. Ajwaf waw. Maf'alun tadi. Taba yatubu. Taba yatubu Apa tuh? Masdar miminya. taba yatubu mataban. Mataban. Bukan matiban, ya kan? Naam, fathah. Karena dia ajwafnya ajwaf Ajab ajwaf wawu. waw. Ajwaf waw. Kalau ajwaf ya maf'ilun. Bata yabitu mabitun. Contoh ayatnya Syamsi. Qala ta'ala. Qala ta'ala bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Dan tapi mereka memiliki waktu janji. Memiliki waktu janji. Mau'idun janji. Janji waktu.
yang akan mereka dimasuki neraka. Lan yajidu min dunihi Mau ila. mau'ila. Mereka tidak menemukan jalan keluarnya. Mau'ila. Mengelak lagi. Di sini mana masdar mimi? Mas dan miminya yaitu mau idun dan mau ilun. Dan mau'idun dan mau'ilan. Mau ilun. Mau ilan. Dari fiilnya mu'tal Dari fiil yaitu mu'tal mu'tal wawi. salwau. Dari wa'ada dan wa Wabila. nam Wa wa il. Wa wa ilu. ala Wa ala. wa ala yailu mau'ilan. Mau ilan. Hmm. Ini Om, artinya dari ayat sebelumnya wa rabbukal ghafuru Warabbukal ghafuru durrahmah. Lau yu'ahiduhum bima kasabu la'azzalahumul adab. Bal lahum mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. wa rabbukal ghafuru. Tuhanmu yang Maha Pengampun. Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu. Dan Untuk Tuhanmu lah menang. yang Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika Dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu, yaitu untuk mendapatkan azab, yang Hmm. mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya. Nah, mau ila tempat berlindung. Master mimi, ya kan? Nah, Berlindung. Mau'id waktu ya, tertentu. waktu Mau'id waktu. tertentu. Janji dari wa'ada kan berjanji. Ya, waktu Hmm. tertentu. Yang mereka tidak akan mendapatkan tempat berlindung. Contoh ayat keterangannya. Mau'idun au Mau mau'ilan. idum, au mau ilan, al-masdarul mimiyu ala wajni maf'ilun bikasril aini li'anna al-fi'la misalan wawiyan Nah, sahih sahihul lam. sahihul lami. Mau'id dan mau'ilan adalah Mau'id dan mau'ilan adalah masdar mimi yang di atas wajan maf'ilun, yaitu dengan dikasroh ain fiilnya, karena dia karena adalah fiil misal wawi sahih. atau fiil sahih lam. Akhirannya huruf sahih. Akhirannya huruf sahih. Qala ta'ala. Qala ta'ala, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mu'tiqam minallah. Mausiqan. Mawsiqam minallah. Ini artinya Om. Ya aku berkata, aku Ya, aku sekali-sekali berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya atau pergi bersama-sama kamu. Sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh itu dia. atau Jan- nah, atas nama Allah. Atas nama Allah itu janji yang teguh. Mausiq. Mawsiqon, Janji, janji yang teguh. janji yang teguh. Mausiq. Atas nama Allah. Mausiqun masdarun. Mawsiqon, masdarun mimiyun ala wajni maf'ilun bikasril aini li'anna fi'la misalun wawiyun sahihul lami. Nah, mausiqan adalah Mausikon adalah masdar mim di atas wajan yaitu maf'ilun dengan dikasroh ain fiilnya karena dia adalah fiil misal wawi. nah, pokoknya untuk fi'il misal wau wazannya maf'ilun gitu ya. Nausadun. Maf'ilun. Waqafa mauqifun. Maukifun. Wasala Mausilun. hmm, wajada Wajada maujudun. mawjudun. Wa'ada Wa ada mau'idun.
موعدا شكرا Apa والشمس. jazakumullahu khairan. أم حفصة Nah, Ustaz. ثانيا dari selain 3 huruf itu ya. Tanian al-masdarul mimiyu min ghairi sulasiyi. Masdar mimi dari yang selain 3 huruf. Rubai khumasi sudah sih. Nah, Ustaz. Kalau tadi kan sulasi semua kan? Sulasi Nah. semua tadi tuh. Dengan 2 wazannya. Maf'alun dan Maf'alun dan maf'ilun. Maf'ilun. Itu yang dari sulasi. Sekarang selain 3 huruf. Ya'ti masdaruhul mimiyu ala waznil fi'lil mudhari'i ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman madmumatan wa fathi ma qoblal akhiri. Masdar miminya Masdar miminya datang dengan wajan fi'il mudhari dengan diawali dengan disertai dengan ma'ibdal. Dengan diganti huruf mudhari'ahnya dengan mim yang didomahkan dan difathah apa yang sebelum akhir. Atau nama lainnya dibentuk dari isim maf'ulnya gitu. Oh, dibentuk dari isim maf'ulnya. Isim maf'ulnya. Untuk fi'il selain 3 huruf, masdar mimi sama bentuknya dengan isim maf'ul. Dengan isim maf'ul. Diganti mudhari'nya dhammah fathah sebelum akhir. Oh iya, dhammah dan fathah sebelum mim dhammah dan fathah sebelum akhir. Ya, Hafsah. Yang rubai contohnya ya. Af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan. Itu dia, muf'alan masdar Muf'alan. Masdar mimi. Mimi sama bentuknya dengan maf'ul. Maf'ul muf'alun tuh. Muf'alun. Ya kan? Naam, muf'alun. Bentuk dari mudhari' ya kan? Naam. Di mudhari' kemudian diganti dengan mim dhammah. Nah, muf'alan. Ini mudhari'nya yuf'ilu kan, Om? Yuf'ilu. Jadi mim. Ya diganti mim. Dan di fathah sebelum akhir. Di dhammah dan di fathah sebelum akhir. Nah, contohnya tuh akrama. Akrama yukrimu ikraman wa mukraman. Mukraman masdar mimi. Sama dengan isim maf'ul mukramun. Satu wazan kan? Naam, Ustaz. Bagaimana cara mengetahuinya? Dari maknanya. Dari maknanya kita bisa membedakan apakah dia mimi atau isim maf'ul. Oh, naam. Dari maknanya. Contohnya Om, akhraja mudhari'uhu yukhriju al-masdaru mukhrajan. Mukhrajan. Iya, al-fi'l mukhrajan. Al-fi'lu ijtama'a. Al-fi'lu ijtama'a mudhari'uhu yajtami'u al-masdaru mujtama'an. Sama dengan isim maf'ul. Sama dengan isim maf'ul mujtama'an. Istaghfara yastaghfiru mustaghfaron. Azzama yu'azzimu mu'azzaman. Sama kan? Nah, Ustaz. Ini yang aqoma nih. Aqoma yuqimu muqaman. Ishtaka yashtaki mustakan. Sama yusammi musamma. Istafarra yastafiru istaqarra yastaqirru mustaqarron. Akroma yukrimu mukroman. Anna yatma'innu itma'anna yatma'innu muto anna.
Oh, mutma'anna ini. Mut mut- Mutma'anna. Mutma'anna ini, mutma'anna. Salah penulisan. Ma'anna. Mutma'anna. Akrama. Akrama yukrimu Ini mukraman. ayatnya Om. Itma'anna yatma'innu mutma'anna. Nah, qala ta'ala. Qala ta'ala Qur rabbi a'u ay. Qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin. Dan berkatalah Allah, masuklah. Allah Ta'ala berfirman, Oh, Allah telah berfirman. Dia berkata, Ya Rabb, ya Rob, masukkan kami, secara masukkan masuk yang benar. secara masuknya orang-orang yang Cara masuk jujur, yang benar. oh, secara masuk yang benar, dan Ya. keluarkanlah kami pada jalan kebenaran. Dengan cara keluar yang Oh, dengan cara keluar yang benar. ini muhasah. Artinya Oh, Al-Isra. Isra. Ini muhasah. Aku Rabbi adkhilni Wa qur rabbi mudkhal. adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Nah, di sini masdar miminya mana Om? Dua. Madkhala sama Oh. mudkhala sama mukhraja. Dari fi'ilnya rubai. Firubari adkhala Adkhala dan akhraja. akhraja. Diambil dari isim maf'ul Isim kan? maf'ul muf'alun. Nah, kalau tadi makhrajan dari sulasi makhrajan. Makhrojan, jadi dari khoroja. Kharaja itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Makhrojan. Itu jalan keluar dari sulasinya kharaja. Oh, nah yang itu jalan keluar. Nah, makhrojan. Nah, ini mukhrajan. Makhrojan. Mukhrajan. Jadi secara keluar yang benar. Cara keluar. Hampir mirip kan? Iya, nah Ustaz. Mukhraj, makhraj. Mukhraj, makhraj. Cuman beda doma sama fathah. Kita baca terangannya Om. Ini ayat satu lagi. Qala ta'ala. Qala ta'ala muziktum Ustaz. Muzziqatum. Muzziqtum kulla mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid. Sabar. Ini ayatnya sudah sabar. Ayat Muzziqatum. Qala alladziina kafaru. Wa qala alladziina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum tarsad ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kulla mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid. Mumazzaq. Ada kata mumazzaq. Itu Masdar mimi. Dari Iya nama mazzaq. juga mazzaqa. Mazzaqo yumazziku. Aslinya tamziqan. Tanzikon. Oh, nam. Mazzaqon dari takbiran, taf'ilan. Miminya mumazzaq. Mumazzaq. Masdar mimi. Ini Om. Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, sesungguhnya kamu benar-benar akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru.
Ada kata kula sehancur-hancurnya. Kulla. Kulla sti. Kula mumazzaq. Kulla Bila mumazzaq. katakan dengan sehancur-hancurnya, Dengan sehancur-hancurnya. Oh. jadi ya, mumazzaq dengan sehancur-hancurnya. Hmm. Keterangannya mudakhala mukhrajan Mudkhala mumazzaq. mukhraja mumazzaqin masdarun mimiyun ja'a ala waznil fi'lil mudhari'i ma'an ibdali harfil mudhara'ati miman madmumatan wa fathi ma qablal akhiri li'annahu minal fi'li ghairi sulasiyyi. Nah, mudkhal mukhraj mumazzaq adalah Mudhal mukhraj mumazzaq adalah masdar mimi datang dengan wazan fi'il mudhari dengan na'am. diganti huruf mudhari'ahnya dengan mim yang didomahkan dan Ya, difatas apa yang sebelum akhir na'am. dikarenakan dari fi'il selain 3 huruf. Nah, gitu. Selain 3 huruf dari wazan Dari isim wazan maf'ul. isim maf'ul. Hmm. Dengan diganti harfu mudhari'ah dengan mim fathah sin akhir. Syukran, Mahafsah. Syukran Ustaz Jazakallahu khairan. Karena sekarang ada pengecualian. Ada pengecualian yang nggak ikut kias, dia apa namanya, menyimpang dari kias. Catatannya tambihat. Tanbihatun. Nah, catatan ya. Ya. Waradat. Warodat masadiru syadzatun ala wazni maf'ilun bikasril aini fi'luha wairu misalin. Telah datang masdar-masdar yang syadzah, yang ganjil, Telah datang masdar-masdar yang ganjil dengan hmm, wazan maf'ilun kasrah dengan pada tiga ainnya aspek. Nah, dengan dan fiilnya selain misal, fiilnya selain misal. selain mu'tal misal, selain bukan misal. Contohnya raja'a, Rojaah marji'an. ya. Nah, raja'a yarji'u, fiil sahih salim kan? Ya, Seharusnya marja'an kan, marja'. marji'an. Tapi dia marji'an. Syad, namanya syad. Tidak ikut apa namanya, menyelisihi kias yang sebelumnya, ya kan Om? Munculin. Munculin ya. Kemudian Munculin. marji'. Jadi marji bukan marja'. Nah, kalau bata mu'tal apa ini? Bata, bata ya, ya Bata ya gitu. itu Mutalia, mu'tal jauh ya, ajwafiyah. jauh ya. Ajwafiyah itu ikut wazan maf'ilun juga. Al ajwaf wau maf'alun. Bata yabitu Bata ya bitu mabitan. habis. Artinya bermalam, bermalam. Sara Sara masir, sara yasiru masiran. nasiran, kembali menjadi. Masdar aslinya sayruratun. Hasa Hasa mahisan. mahis, mahisan. Ya juga ajwaf, Ajwak ya. ajwaf ya. Hasa yahisu. Artinya apa dah? Hasa. Hasa. Coba lihat di kamu. Hmm. Mahis. Hal mim mahis. Memblok. Hasa. Bentar. Dari kamus. Belum ketemu. Ajwaf ya. Hayasa. Nah, panjang-panjang materi master ini kan. Terakhir sudah selesai kan. Hayasa. Hasa menam.
Menampal. Menampal. Menambal kali. Mahyus. Nyium. Menampal. Apa tuh artinya? Nampal. Hasaya. Itu hasaya Menempel. khusus apa? Bukan, Enggak. bukan has. Itu ajwaf. Wow. Ajwaf ya. Mundur. Hasaya hisu. Mahyus. Tempat berlari. Hasaya hisu mundur. Masdar aslinya haysan. Miminya Mahisun. mahyus. Berlari. Tempat berlari. Masdar ininya tuh. Dari ajwaf. Ajak ya. Ajwaf ya. Kalau ajwaf wow. Maf'alun. Maf'alun tadi. Tabayatubu matabun. Ya kan? Artinya. Asani. Qad tuzadu. Asani qad tuzadu alal masdaril mimi ta'un marbutatun. Fayakunu Berarti waznu ala maf'ilun. maf Maf'ilatun. mafilatun au maf'alatun. Nah, ini pun sama dia. Tidak ikut kias. Terkadang ditambahkan Kadang ditambahkan masdar miminya dengan tak marbutah sehingga wazannya sehingga wazannya atas wazan mafilatun dan maf'alatun. ini pun nggak ikut kias sebelumnya ya. Ya. Ghafara. Ghafara maghfiratun. Nah, master aslinya gufran. Gufran. Maghfiratun ampunan juga maknanya. Arafa. Arafah ma'rifatun. Ma'rifah. Maf'ilatun. Sekarang yang maf'alatun. Maf'alatun. Fasada mafsadatan. Master aslinya fasadin. Habba. Habba mahabbatan. Master aslinya hubban. Hubban. Ini sama iya. Mukarna syad. Nggak ikut kaidah. Qala ta'ala. Allah Ta'ala. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Yang ayat sebelumnya. Wa in kana dzu Nampak. usratin. Iya, ya. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Nah, jika dia memiliki kesulitan, Jika dia memiliki kesulitan, maka maka tunggulah sampai masa mudanya. Mudah. tunggu sampai masa mudah kemudahannya. Um, dari maksudnya ya Sarah, ya Sarah, Ya, yaisiru yusran, master ininya Maisarah. Ala maisarah. wazn maf, Mau alatan. mafalat. Nah, sekarang baru yang kedua. Qala Nah, ta'ala. Allah Ta'ala. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian dia tergolong orang-orang beriman. Orang beriman, maka Dan saling, bersabarlah, dan saling menasehati yang saling menasihati dengan sabar dan dan menasihati hasilnya dengan marhamah, kasih sayang. nah, marhamah aslinya rahmah. Wa tawasaw bir rahmah. Rahmah asli marhamah Mimi, Islam masdar Mimi, mi Islam ala Mimi. wazan Maaf alatun. maf'alatun marhamatun. Asalis. Asadis al-masdarul mimiyu minal fi'li waqa mauqa ala Nah, wazni maf'alun bi bifat. fathi bi fathil ain. Hmm. Masdar mimi dari fi'il waqa. Waqa mu'tal apa dia? Mutanakis. Bukan ya, mu'tal lafif. Ah, iya, mafrun. Mafruk, Ustaz, mafruk. Mafruk. Maf- Wayaki. Iya, Mafruk. mafruk. Masdar miminya.
Mauqa. Mauko. Mauqan. Ala Di atas wazan wazan maf'al. Maf'alun. maf'al. Dengan di fathah. Dengan di fathah ain fi'ilnya. Li'annahu laisa. Li'annahu laisa misalan bal huwa lafifun mafrukun. Karena dia bukan fi'il mu'tal misal. Dia bukan misal akan tetapi lafif makruh. Amal misal waw. Amma fi'lul misalul wawiyu sahihul lami al mahzufu al Al-fa'i. fa'i wa masdaruhul mimiyu ala wazni maf'ilun bikasril ain. Adapun fi'il mu'tal misal waw Adapun fi'il misal waw yang sahih lam dihapus, yang maka dihapus dihapus fi'ilnya fa fi'ilnya maka masdar miminya atas wazan maf'ilun itu dengan tadi loh. dikasrah ainnya. Oke. Mislah wa ada yaidu mau'idan. Mau'idan. Ala wazan maf. Maf'ilan. Idan. Syukran. Fardina. Apa? Mu Abdurrahman, kita berlatih sekarang. Hadiran Hadiran Ustaz. dari Mustawrabi ya. Saraf. Awal. At-tadribul awalu, latihan pertama. Hatil masdarul asliyah wal masdarul mimiyal qiyasiyah madbutoini bisakli likullin minal af'ali. Berikanlah masdar asli dan masdar mimi secara kias dengan ini sakel, dengan Ditentukan. memberikan harokat Nah, untuk setiap fi'il masing-masing berikut. fi'il. Wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu mau'idun. Aslinya dulu. Oh, oh ya aslinya. Wa'ada ya'idu uh, idatan, idatan, wa'dan, masdar miminya mau'idun. Waqafa. Waqafa yaqifu wukufan au waqfan, masdar miminya mauqifun. Nah, dua-dua ya. Waqaf. Mu Nah, Abdurrahman, Ustaz. Nah, Ummu Ustaz. Safi. Waqa'a. Waqa'a yaqi'u Waqa'a yaqa'u. waqa'an waqa'a yaqa'u waqa'an Wuqu'an. wuqu'an Nah, waq'an juga bisa. Waq'an. mauqi'un waq'an Mauqi'un. mauqi'un waw Sara. soalnya sara yasiru Sayruratan. sayruran Master aslinya ini. sayrurun Sayruratan. Sayrurah. Musafi. Sayrurah itu. sayruratin Sayruratan asli. Miminya masirun masirun. masirun Dari mu'tal apa tuh? Mu'tal apa dia? ajwaf Ajwafnya ya ajwaf. Ya, ya nah. Sehat. Syukran. Musafi. Dua-dua. Umuk. Syamsi syabah. Syaba yasibu masibun. Nah, aslinya dulu. Aslinya Syabah. Syabah. masyubun. Aslinya syabah yashibu syaiban. Syaba yasibu saiban. Mimi. Miminya yaitu masibun. Ala wazan maf. Maf'ilun. Maf'ilun. Pendek maf'ilun.
Putus ya. Namanya. Nah, Ustaz. Zada. Zada, yazidu, mazidun, Aslinya ziyadatan. ziyadatan. Sarah. Saro, yasiru, masirun. Aslinya Aslinya sairon, sayran. Ini yang pertama Hamzah ini ala wazan maf. maf'ilun. Maf'ilun. Dari fi'il mu'tal misal. Waw. Ibunya, Dan ajwaf. wakoha, wajannya, Dan ajwaf. dan ajwaf wawi, yai. Ajwaf ya gitu aja. Untuk film untuk master mimi maf'ilun dari mu'tal misal waw dan ajwaf ya gitu. Dan ajwaf ya. Syukran. Syamsi. Ummu Hafsah qadima yaqdamu. Bismillah. Qadima yaqdamu As- qadimatan Aslinya maqdumun. fu'ulun. Oh, kudumun. Kudum. Tawaf kudum. Tabab kudum. Kus. Mimi Mimi maqdumun. maf'alun. Oh, nam. Mak makdamun. Maqdamun. Ala Makdamun. wazan maf'alun. 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 Bukan fi'il misal, mu'tal misal, bukan pula ajwaf ya. Ya kan, Oh, Om? makdamun. Nah, sahih. Misalnya. Satu lagi, ghanima, yaglamu, Gonima yaglamu gonimun. mimi, Miminya magnamun. magnamun. Master aslinya gunmun bisa, gunmun. Gunmun. Syukran. Gunmun. Syukran Ustaz. Muqaddina, nama, Nama, ya namu, naumun, namun, manamun. manam, ajwaf waw, mata, Mata ya mutu, mautun. mautun asli, mimi, Mamatun. mamatun. Inna salati wa nusuki, wa mahyaya, Wal mamati. wa mamati, wa mauti. Sama tuh, Om. Ini kan? Berikutnya, Mu Abdurrahman, tola'a, Tola'a, tulu'an, dulu, mimi, matla'un. matla, hatta, salamun hiya hatta, Matla'il fajr. nah, matla, sampai terbitnya, hatta tulu'il fajri, maknanya, matla. Matla'. Master ini kan? Nam. Rabihah, Ribhan. hmm. Mimi, Marbahun. marbah, Marbahun. nah, laba, keuntungan. Nam. Terus, Musafi, tabah, Taba yatubu taubatan. mimi, Matabun. nah, asya, Asya ya'ishu hmm. uh, Isyatan, isyatan. isyatan, mimi, Isyatan. Ma'asyan. ma'i, Oh, ma'isyatan. atau ma'as, Ma'i, ma'as. Tapi dia ma'ash. ajwaf apa? Ajwaf apa dulu dia? Ya ajaf, ajwaf, Iya, wow. Ya ush, ya Isya. ya isu. Ajwaf ya. Ajwaf Asya berarti ya isyu ma'isun. ma'isyun. Terkadang ditambah tak marbutah. Ma'isyatan. Ma'isyatan. Dengar kan? Ma'isyah. Ma'isyah. Ya, ma'isyah. Ma'isyah. Pencarian hidup, ma'isyah. Ya. Usaha. Kharaja. Kharaja yakhruju furujun. Khuruj asli, mimi. Miminya makhrujun. Makh. Makhrajun. Makhrujun. Maf'alun. Maf'alun. Ya. Tadi Tadi. makhraj. Yatrakillaha. Yaja'al lahu. Ja'alahu makhrajun. Makhrajan. Makhrajun. Syukran. Mustafi. Afwan. Ummu Fardina. At-tadribu tsani.
At-tadribus tsani, latihan kedua, hasil masdarul mimiyah as-samaiyyu eh, Matbutan. mabutan bisakli dikullin minal af'alil atiyati. Berikanlah Berikanlah masdar mimi samai. yang bersifat samai, bukan qiyas ya. Iya, Samai dia. Yang tadi jelaskan tuh. Dengan tentukan syakalnya dari fiil berikut. Terkadang wazannya maf'ilun atau mafilatun, maf'ilatun atau mafilun. maf'ilatun. Berarti Saya dua, maf'alatun atau mafilun. Ya, ada tak marbutahnya. mafilatun. Maf'ilatun. Qadirah, Qadiroh makdirotun. maqdiratun. Bagus. Ummu Ah, Abdurrahman, Aisyah, Masya. Aisyatun. Aisyatun. Ummu Syamsi, Arafah. Arofa, arofatun. Bukan Arafatun. Arafah. Itu mah bukit Arafah kan ya. Hmm. Gurun Arafah. Arofa, yaripu. Maf- Wazannya maf'ilatun. Samai maf'ilatun. Arofa, ma'rifatun. Maf'ilatun. Maf'ilatun. Itu masdar mimi yang sama. Yang sama iyun. Sama na'am. Maf'ilatun. Muhafsah, asa ya'si. Aso ya'si maksiyatun. Maksiyatun ala wazan Maf'ilatun. bersifat sama. Sama iyun. Sama iyun. Ummu Yusuf, hadirah, ahlan wa marhaban. Apa Ustaz? Lambat ta'akhir jiddan. Apa sam? Ghafara, Ghafara maghfiratun. ala wazan Maf'ilatun. Nah, bagus. Ummu Abdurrahman, rahimah, Marhamatun. marhamatun, maf'alatun. Alatun. Ummu Sofi, radiyah, Mardiyatun. bukan. Ganti alif ya-nya. Oh, mardiun. Ya ganti alif, panjang. Mardiatun. Bukan. Ganti alif, panjang. Dotnya. Dotnya. Huruf Maro. dotnya. Marda, Mardotia. Mardo. nggak pakai ya lagi. Jangan pakai Ya. ya lagi karena dia Mardotun. tun. Nah gitu. Mardotillah. Sering kita dengar kan? Mardotillah. Mardotillah. Oh. Ya-nya Mardotillah. diganti alif. Ya, Mardotun. ganti alif. Ada perubahan. Mu Hafsah nafa'ah. Nafa'a yunafi'u. Bukan. Na- Nafa'ah eh? yanfa'u. Oh, nafa'a yanfa'u manfa'atun. Manfaatun. Masdar mimi. Aslinya naf'un. Aslinya nafa'un. Oh, Naf'un. manfa'un. Naf'un. Mu Syamsi fasada yafsudu. Mu Syamsi hadirah. Fasada yafsudu mafsadatun. Nah, aslinya fasadun. Fasad. Fasadun. Nah. Mukardina at-tadribu salis dari fi'il selain 3 huruf. ya, hati. Ya, Ustaz. Betul. Hasil Hatim. hasil Masdaran. masdaral mimiyah sia madbutan Madbutan. sakli dikulin minal af'ali Al-atiyah. inkolabatan. Ma, maaf, Bukan. man manko mankolabatan tat. Ya kan? Maimuna yufa ilu.
mudhari master asli? Inqalaba yanqalibu inqilaban. Nah, miminya Munko munqalibatun. di fathah sebelum akhir. Jangan, Munqalabatun. jangan pakai tak marbuto, jangan. Munqalaban. Nah, gitu. Munqalaban. Abdurrahman, intaha yantahi. Taha yantahi intihaan muntahan. Muntaha. Siga muntahal jumu. Hal jumu. Kan? Nah, Ustaz. Ummu Hafsah adkhala. Adhola yadhulu mad Adkhala tadi. adhola yudholu Bukan, madhulun. bukan. Af'ala yuf'ilu. Adhola yudhilu. Hmm. Sahih. Adkhala yudkhilu. Ya, mimiknya madhulun. Muf'alun. Madholun. Muf. Mudholun. Nah, mudkhal. Aslinya idkhal. Idhalun. Idkhal. Satu lagi akhraja. Akhroja yukhriju makhrojun. Jangan, dhammah awalnya. Domah dan fathah. Mukhrojun. Aslinya Ikhrojan. Nah, Mustafi i'taqada. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan. Mimi Uh, Mu'taqadun. Nah, sahih. Yusuf i'tamada. I'tamada ya'tamidu mu'tamadun. Aslinya I'timadu. sahih i'timadun. Abdurrahman istaqarra. Istaqarra yastakirru istiqraran mustaqarrun. Nah, mustaqarrun. Kesimpulannya Abdurrahman. Masdar Yang mimi artinya apa tuh masdar mimi? masdar yang masdar yang ditambah dengan mim. Mim Huruf tambahan. yang diawali oleh mim tambahan. Semakna dengan masdar? Dengan masdar asli. Nah, pembentukannya Om, dari mana dia? Ada dua untuk yang ini selain 3 huruf. Yang 3 huruf dulu? Yang 3 huruf. Yang 3 huruf, yang pertama dia atas wazan maf'alun. Dari fi'il sahih, salim, mudha'af, mahmuz. Dan mu'tal ajwaf wawu, misalnya nakis dan lafif makrun. Wazan kedua? Wazan kedua maf'ilun, maf'ilun. Dari misal wawu yang akhirnya huruf terakhirnya sahih, bukan lafif makrun. Ajwaf ya. Ajwaf ya. Dan ada juga untuk fi'il selain 3 huruf? Yang selain 3 huruf dibentuk dari wazan isim maf'ulnya. Atau wazan fi'il mudhari'. Gimana? Fi'il mudhari' diambil dari wazan fi'il mudhari'nya dengan mengganti huruf mudhari'ahnya dengan mim yang didommah dan di fathah sebelum akhir. Dan ada wazan yang keluar dari kaidah. Dan ada yang sama'i. Nah, yang sama'iyun. Sama'i dengan akhiran tak. Dengan akhiran tak marbutoh, ditambahkan tak marbutoh. Dari ada juga yang jadi maf'ilatun atau maf'alatun. Sahih. Adanya sebagian yang tidak ikut kaidah ini, yang syadz tadi kan? Sudah. Roja'a. Harusnya apa dia? Marja'un. Marja'un, tapi dia ikut marji'un. Nah, iya, sebagian kecil aja ya. Nah, Ustaz, yang sama ini. Termasuk juga yang lafif makrun. Karena dia tidak termasuk pada misal wawi. Sah. Ini marji'ukum ilallahi
marji'ukum, Nah, kepada Allah kembalinya kalian. Marji' harusnya kan marji'. marja'. Nah, Ustaz. Ini sebagian aja, sebagian. Kita ambil yang umumnya maf'alun. Maf'alun. Tidak banyak. Syukran, Abdurrahman. Apa, Ustaz? Selesai materi satu pembahasan hari ini, Master Mimi ya. Alhamdulillah. Nggak panjang-panjang, dia materinya nggak terlalu sulit, insyaallah. Berikutnya Master Marrah atau Sinai. Sinai ya. Insyaallah. Syukran semuanya. Mu Abdurrahman, Mu Taufik, Mu Yusuf, Mu Hafsah, Mu Karina, Mu Syamsi. Allah taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Barakallahu ila liqa. Salam. Ya,